अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ISI के सरबराह जनरल फैज चीन और अमेरिका में क्या तलाश कर रहे हैं। 8 दिन के अंदर अंदर उन्होंने दोनों मुल्कों के दौरे किए। पहले शाह महमूद कुरैशी यानी वजीर खारजा के हमरा बीजिंग गए और उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ के हमरा उन्होंने वाशिंगटन का एक खामोश दौरा किया। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे ख्याल आराई करें, हमारे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारे और आपके दरमियान एक मुस्तकिल ताल्लुक है ख्याल आराई का। जनरल फैज हमीद की यानी ISI के सरबराह अचानक मालूम हुआ कि वो बीजिंग पहुंच गए हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा। और उसके बाद ऐन जब अमरीकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन दिल्ली के दौरे पे थे, उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ के हमरा जनरल फैज हमीद वाशिंगटन पहुंच गए। बहुत सारे लोग ख्याल आराइयां कर रहे हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है। शायद अफगानिस्तान है, वहाँ पे जो सूरत हाल बन गई है और उस सूरत हाल में तमाम हमसाया ममालिक का किरदार, ये देखने के लिए, गेज करने के लिए कि अफगानिस्तान का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा। अब वाकयात का सीक्वेंस देखें कि जनरल फैज हमीद बीजिंग पहुंचे शाह महमूद कुरैशी यानी वजीर खारजा के हमरा। उससे 3 दिन के बाद ही तालिबान का वफ्द 27 जुलाई को चीनी हुकूमत की दावत पे बीजिंग पहुंच गया और दोनों ने एक दूसरे के बारे में बड़े अच्छे कलिमात भी कहे। चीन ने वादा किया कि वो बिल्कुल अफगानिस्तान में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहता, बल्कि अफगान अवाम का इंटरेस्ट यानी मफाद उसे अजीज है और उसके लिए जितनी भी कोशिशें चीन कर सकता है करता रहेगा। तालिबान ने भी इस पे बड़ा शुक्रिया अदा किया चीनी हुकूमत का। ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अमेरिका के वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन 28 जुलाई को नई दिल्ली पहुंच गए। नई दिल्ली जब पहुंचे तो वहां पे उन्होंने बहुत सारी मुलाकातें की। एक बड़ी मुलाकात उनकी वजीर खारजा जयशंकर के साथ भी हुई। जयशंकर के साथ जो मुलाकात थी उसके बाद दोनों की बड़ी तफसीली प्रेस ब्रीफिंग भी हुई। अब प्रेस ब्रीफिंग में जयशंकर ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुक को गैर मामूली करार दिया और कहा कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ये चलती रहेगी। जयशंकर ने दौरान गुफ्तगू दिलचस्प अंदाज में अफगानिस्तान को अपना करीबी हमसाया करार दिया। अब तसव्वुर करें कि अगर एक सीधी लाइन भी खींच ले तो अफगानिस्तान और भारत का फासला सीधी लाइन की सूरत में 1000 किलोमीटर बनता है। लेकिन अंदाजा लगाइए कि भारत खुद को अफगानिस्तान का फौरी हमसाया, इमीडिएट नेबर कहलवा रहा है और इसी बुनियाद पे तमाम तर बातचीत भी अमेरिका के साथ और अफगानिस्तान के साथ कर रहा है। इस मौके पर अमेरिकी वजीर खारजा ने भारत के अंदर हुकूक इंसानी के हवाले से काफ़ी बातें की और कहा कि जमहूरी ममालिक में जमहूरी अक़दार का तकाजा है कि हुकूक इंसानी का एहतराम किया जाए। जो शहरी हैं उनके हुकूक का ख्याल रखा जाए, किसी के मजहब है, अकीदा है, उस पर हमला न किया जाए। अब इस बात पे बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में भी बड़ी खुशी का इजहार किया कि बल्कि मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुआ, अमरीकी वजीर खारजा ने बड़ी धुनाई कर दी भारतीय हुकूमत की हुकूक इंसानी के मसले पे। मीडिया में काफी रिपोर्टें भी आई और हमारे यहाँ भी जितने मीडिया चैनल्स थे, बातचीत का मरकज वो यही रहा कि भारत से अमरीका नाराज है, उनके दरमियान फासले बढ़ गए हैं क्योंकि इतनी जयशंकर की मौजूदगी में तनकीद भारतीय हुकूक इंसानी के रिकॉर्ड पे एक उनको गैर मामूली लगी। हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 28 जुलाई की इस मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन बाद ही भारत ने ऐलान किया कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका और भारत के दरमियान, उसको अब मजीद बढ़ावा दे दिया गया है, यानी उसको मजीद फर्म अप कर दिया गया। एक और मुआहदा हुआ है इस हवाले से, जिसका मतलब है कि दोनों ममालिक बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलते रहेंगे और इस बात का ये इरादा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और उसमें हुकूक इंसानी का जिक्र करके एंथनी ब्लिंकन ने सिर्फ एक रिवायती तौर पे अपने मौक़िफ़ का इजहार किया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ उसकी कोई अहमियत नहीं थी। कतई नज़र इसके कि हुकूक इंसानी के हवाले से, जमहूरी अक़दार के हवाले से एंथनी ब्लिंकन ने क्या कहा। एक हकीकत है कि भारत और अमेरिका के दरमियान पार्टनरशिप मज़ीद मुस्तहकम हुई है। हालांकि एंथनी ब्लिंकन ने एक अपने इब्तिदाइये में ये भी कहा कि सन 2006 में जो बाइडन ने बतौर सेनेटर एक दुआ की थी और वो दुआ थी कि काश के अमेरिका और भारत 2020 तक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाएं। साथ में उन्होंने कहा कि देखिए अब 2021 है, हमने इक़्तिदार संभाल लिया है और हम इस शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करेंगे, मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए और यही बात है गालिबन जिसकी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ISI के सरबराह ने चीन का दौरा किया पहले सलाह मशवरे के लिए
اور اس کے بعد پھر وہ واشنگٹن گئے. جیک ایلیسن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ کے اور ڈاکٹر معید یوسف کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد ڈاکٹر معید یوسف نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ بڑی تسلی بخش رہی یہ ملاقات، اور یہ ان کو امید ہے کہ یہ انگیجمنٹ یوں ہی جاری رہے گی. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس میں اگرچہ جنرل فیض حمید کا یعنی ISI کے سربراہ کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن اندازہ اس سے ضرور ہوتا ہے کہ اس وقت اس خطے میں جو صورتحال بن گئی ہے اور جس طرح چین کے اوپر فوکس ہے امریکہ کا، یعنی امریکہ نے چین کو اپنا ایک مسلسل سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے، بلکہ جو بائیڈن کو صدر بننے کے بعد جو بریفنگ دی گئی تھی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت دہشت گردی سے زیادہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ چین ہے. اور یہ تمام تانے بانے جو پاکستان اور چین کے درمیان صلاح مشورہ جاری ہے، افغانستان میں جو صورتحال ہے اور جس طرح چین ایک پرو ایکٹیو کردار ادا کر رہا ہے، طالبان کو اس نے باقاعدہ دعوت دی بیجنگ آنے کی مشکل حالات میں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چین خود کو پوزیشن کر رہا ہے آئندہ حالات کے لیے، نمبر 1. اور نمبر 2، پاکستان کے ساتھ جو اس کی شراکت داری ہے، صلاح مشورہ ہے، وہ بھی گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ بھارت کا یہ اصرار ہے، وہ افغانستان کا فوری ہمسایہ ہے کم از کم 1000 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود. اور انہوں نے چونکہ بار بار بھارتی قیادت نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر اشرف غنی کے ساتھ ان کا تعاون جاری رہے گا. بلا شبہ یہ تعاون جاری رہنا چاہیے. افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور اس کے صدر اشرف غنی ہیں، بھارت کی جو مرضی ہو وہاں پہ کرے. کافی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ سمجھا جا رہا ہے پاکستان میں کہ براہ راست اس کا نشانہ پاکستان ہے اور چین ہے. یعنی کس طرح ان دونوں ممالک کی جو اسٹریٹجک شراکت داری ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے، اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے، اس کو مزید بڑھنے سے کیسے روکا جائے. تو ایسا لگتا ہے کہ سی پیک کو بچانے کے لیے، بلکہ سی پیک تو پاک چائنا تعلقات کا صرف ایک مختصر سا پہلو ہے، اصل پہلو جو ہے، اصل اس کی ڈائمنشن اس سے بہت بڑی ہے. اور اسی کو بچانے کے لیے، اسی کے حوالے سے ایک پیج پہ ہونے کے لیے، یعنی اپنے موقف ہے ایک دوسرے کے وہ سمجھنے کے لیے اور آئندہ کی پالیسیاں جو ہیں وہ کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے جو لیڈران ہیں، چاہے فوجی ہیں چاہے سویلین ہیں، وہ بار بار ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہے کہ آنے والے مہینے اور سال اس خطے کے لیے شاید امن نہ لا سکے اگر وہ ممالک یعنی انڈیا خود کو افغانستان کا براہ راست ہمسایہ سمجھتا رہا اور اپنا فرض سمجھتا رہا کہ وہاں پہ اس نے کوئی کردار ادا کرنا ہے، ایسا کردار جس کی وجہ سے باقی تمام ممالک کو تشویش ہو. تو پھر لگتا ہے کہ یہ علاقہ یوں ہی جنگ و جدل کا اکھاڑا بنا رہے گا. اس میں پراکسی ٹیررزم جو ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور پراکسی ٹیررزم کے ایک ڈانڈا جو ہے وہ براہ راست لگتا ہے انڈیا سے بھی ملتا ہے. اور جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ ملائن انفلوئنس فرام دا نیبرنگ کنٹریز، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو اس کے ہمسایہ ممالک کے برے اثرات سے محفوظ رکھنا ان کا مشن ہے، تو پھر وہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے.